Roman mi tunak poslal videjko, ktoré ja už som dúfal, že sa aspoň niečo viac updatene z druhej strany, teda z MrBeastovej strany, ale vyšlo tunak nejaké ďalšie videjko, kde Duklock tentokrát nerobil na svoj kanál, aspoň myslím, ale robil to k tej Rozane Panzino, čo bola súčasťou MrBeastovej jednej súťaže, čo robil vtedy z YouTube Originals, kde ona mala vraj, že bola vyhodená z tej súťaže neprávom, alebo respektíve víťaz súťaže, ktorou bol Zach King. Vtedy tak vyhral vlastne pod vodom, lebo im zakázali sa skovávať v strope a vo ventiláciách budovy a on sa tam skoval a vyhral. Čiže trošku tam bolo cítiť, že preferujú, nech vyhra niekto iný než ona. Pretože vyšlo toto videjko, to mi Roman poslal, ja som to začal kúkať a nedokúkal som to, aby som si to nehal tunak s vami. Sú tunak nové allegations, nové obvinenia proti MrBeastovi a tentokrát sa týkajú jeho philanthropy channelu. So Rosanna Pansino posted a video about a week ago. MrBeast is a criminal. Kámo, to je najviac unhinged thumbnail, pozri. MrBeast je kriminálnik, líknuté video, ilegálne a ona s tým čajičkom, že to je normálne, že nejaký diablovony agent. Video. So let's start with the part about philanthropy where MrBeast allegedly convinces his audience that he built an entire hospital when he just didn't. A few months ago, at the very top of a 9,000-foot mountain in a remote part of Nepal, this hospital looked like this. That looks CGI. But if you don't see the CGI at home, I'll point it out of the hospital. This is the after shot, and then same thing over here. What I noticed is that Dan Mace, who's the director. No, toto je ten typek, ktorého som dokola spomínal, že on robil aj s Casey Neistatom nejaké veci, toho si pamätám, a robil videjko, kde vysvetloval, ako funguje ten ich philanthropy channel a bolo to výborné video, kde vysvetloval, že prečo tento shot je takto a ako odovzdať príbeh a prečo sa to takto natáča a ako sa to chystá. To bolo výborné video a on ho dal preč, odkedy sa dali von tieto obvinenia. On Beast Philanthropy did a behind the scenes video for this shoot where they build a hospital in Nepal or whatever. No, a tá budova tam je. No jasné, tá budova tam normálne je, len není tak natretá na bielo-modro. Proste tá budova stojí. Oni v tomto before after podľa všetkého ojebajú. Že tu na CGI-kom není ten barák, chápeš? Čiže ako ja chápem, že shock value je dôležitá pri takýchto videjkách, ale není to už trošku taký stretch? Right here you'll notice this pillar, two white lines. Right here, same color, two white lines. But there's a building behind it. So in this opening shot, where MrBeast, this is what the hospital looked like a month ago, they digitally removed the entire hospital to make it look like they built the hospital. Like they built the bigger building. Yeah. But they didn't. Oh my gosh. Okay, so obviously really bad if true, because MrBeast's #1 defense is I do charity work, therefore everything shady I do is automatically okay. Je to extrémne, ako vieš čo, nakoniec si povieš, že pokiaľ iba zrenovovali tú budovu, tak dobre, hej, to si môžeme niekto povedať, ale pokiaľ takéto veci by mu prechádzali ďalej, tak Boh vie, kde by tú pravdu zase ohýbal, vieš. Ja ti hovorím, viete to už pred pár videami ďalšími sme proste riešili, že ja som nejaký jeho veľký advokát, lebo som proste jeho fanúšik alebo čo, ale aj toto, mne to príde na lebo ten philanthropy channel má byť vyslovene o tom, že kryštálovo čisto ukazuješ, ako pomáhaš ľuďom. A už aj to tu aj bude v tomto videjku, ale ona aj v tom videu, kde ukázala tie studne, jasné, však ako pokiaľ postavil studne, tak super, pomôže to ľuďom, zachráni životy, super. Ale v niektorých šotoch, že koľko postavil tých studní, tak ukáže viackrát rovnaký šot studne, chápeš? A postavili sme 40 studní a z toho proste, neviem, 8 bolo jeden na ten istý obrázok. Vieš, že také rozťahovanie pravdy. Ono v konečnom dôsledku ani niekomu pomôže, super. Ale pokiaľ mu budú takéto detaily prechádzať, Boh vie, kam sa až budú strečovať, vieš? Lebo mne napríklad niekedy na tých philanthropy videách prišlo strašne zvláštne, ako tí ľudia reagujú, keď dostanú dom alebo niečo také, že niektorí sa rozplačú a sú dojatí a super, ale niektorí ľudia tam normálne jak NPCčka iba čakajú, kedy odíde vlastne. A to mi príde také zvláštne. Chápem, že človek niekedy nevie ukočírovať emócie, vieš? Že dostaneš dom a proste, hej, nerozplačíš sa na šupu, lebo si na kamerách a nevieš, jak sa máš ako chovať pred nimi, ale je to také malinko divné, neviem. Now obviously adding special effects here and there is completely fine, but when it comes to charity work, you have to say and show exactly what you did, because there are people on the other side paying you to do the things you say you do. So if you show people that you are building hospitals in the visuals and even convincing your sponsor, Minecraft, that that's actually what you did when you're actually just installing solar panels, that is absolutely scumbag behavior. So I actually went to the video. It's called We Powered a Mountain, and people from Nepal have actually commented pointing it out.
I'm from Nepal and this place is located in the Sinduli district. People from Sinduli say that he only added the solar lights in the hospital, but the building itself was built by the Nepali government and not MrBeast. Bolo to postavené proste vládou Nepalu a on to možno došiel iba nejako, vieš, doťuknúť, že to natreli pekne a upratali to a vieš, nejaké chybičky, krásy fixli a on proste klemne, že to postavili. No to je, ak je toto pravda, tak to je fakt, to je rabbit hole, čo ide ďalej a ďalej a ďalej, je to strašné, hoši. Ja nechápu, že MrBeast furt fejkuje, když má kolem sebe takové obvinení. No a to už sú nejaké staršie veci, čo už sú, vieš, ja si viem predstaviť, že MrBeast, napríklad tieto videá, čo vidíme my teraz, že chodia von, tak točili pred rokom, pred 2, vieš, môže to byť v kľude úplne, že pravda. Akože dobre, že urobila dosť. No veď to, že ja chápem, prečo to urobí toto, lebo chce ten šok a ten wow, že aha, YouTuber urobil super vec a to sa lepšie šeruje a ľudia sa o tom viacej budú rozprávať. Ale pri veciach ako charita, kámo, to je moc podľa mňa. Tam je tá čiara, cez ktorú by sa nemalo chodiť. Keby proste povedal, že hej, videli sme tu túto nemocnicu, ktorá nebola v najlepšom stave, tak sme ten stav proste vypimpili. Aj to by bolo mňa. Stále nedokážem spracovať všetky tie veci, čo za posledné mesiace odhalili o Beastovi, no to som ešte aj zvedavý, čo to bude. Ja som názoru, že je fajn, že aspoň niekto niečo robí, ale nie takto špinavo. No však to! Yep, every couple weeks we learn something absolutely crazy about MrBeast yet again. If hiring a bunch of criminals wasn't enough, having registered offenders in your videos, all the shady stuff with illegal lotteries, feastables, beast games, he had to go and fake elements of the charity work as well. And that's why it was important to point out that MrBeast fakes his videos, because clearly that trend is not just for the entertainment videos, but carries over to the philanthropy and charity work, which is absolutely unacceptable in my opinion. Teraz sa možno si veľa ľudí povie, že sa to na silu na ňo všetko vyťahuje, lebo proste teraz je trendy na ňo vyťahovať sračky. Vo veciach ako charita, tam by malo byť všetko kryštálovo čisté. Malo by byť. Hej, tam by som neprikrašľoval nič, lebo more. Musím to vysvetľovať. Now, it turns out MrBeast also added a little bit of that editing magic to make the place look way more trashy and decrepit and broken down, to make it look like it was worse in the before picture, and then he fixed it and magically made it absolutely perfect. But yeah, they did that to make it look all broken down and decrepit, adding all these like all this trash, like this looks like a PlayStation 2 graphic. It doesn't have any of that in the video. And these pictures were used in news articles to show that MrBeast revitalizes Nepal hospital. What they actually did in the video was just install solar panels. They didn't build the hospital, but he made it seem like they did. Čiže to nejako natreli a urobili fasádu a solárne panely. Ale aj to je to stačilo takto povedať, len zase tá mentalita, že chce byť najlepší YouTuber. Že ten entertainment value je vlastne nad charitu. Práve je dobre podľa mňa, že sa to na neho vyťahuje a niekto to rieši, snáď s tým nebude ďalej pokračovať takýmto štýlom. Now, this next part shows how a house they built might be fake too, or at least they added some CGI elements. This secluded town in the middle of nowhere looked like this. Čo to bolo za efekt? Nič to, tu sa ten base sa vôbec nehybe, ale toto sa hýbe. I keď to boli dve fotky na sebe. Looked like this. Halus, kam. Halus. No jasné, toto je fotka. Tieto kitky a toto všetko je fotka a to za tým je footage. Like, they added on the whole back half of the building. The flowers here are like not lining up. You can barely tell that this is faked. So like, how many things like this are they getting away with where they're making it look like they did more than they actually did? Because they say that this is what the town looks like now, and then this is what it looked like before. Yeah. And it's just not true. A to nikomu nenapadlo, že môže sa nájsť jeden týpek, čo to tam dojde skontrolovať a urobiť z toho virál, že to tak vôbec není? To nikdy ako nenapadlo nikomu z toho Jimmyho týmu. Že hej, budeme tu fejkovať záhrady a budeme tu fejkovať špitály a všetko, tomu nenapadlo? Že týpek tam dojde, nafotí to? Toto je strašne šedá zóna, vieš? Že okej, v konečnom dôsledku, ak niektorá časť z toho videa je pravdivá, že fakt pomôže tým ľuďom, tak len odpustíš mu, jak keby to, že to prikrašľuje, ale niekde až moc? To je strašne divná morálna zóna, nie? Podľa mňa spoléhal Jimmyho tým je na tú perfektní reputácii, že by si nikto ani nemal dôvod to čeknúť, tak kotina dosť. To je ako naivita totálna. I was told that the philanthropy side was supposed to be Jimmy's get out of jail free card if he ever got canceled.
They wanted Jimmy to win a Nobel Prize within the next... Hej, to je zase henten to počul a videl od hen toho a henten to písal niekde niekomu niekedy nejako. No koko, to sú také nekonkrétne veci, ale chápem, prečo sú nekonkrétne. Ale ak to je pravda, že fakt si on urobil philanthropy kanál len aby mal v podstate anti-cancel kartu, tak to je strašné. No a toto som hovoril, čum. 29. studňa a 67. studňa je ten istý shot, len zoomnutý. But the thing is, he has been caught lying in the past where he would say that, oh, I just reinvest all my money back into my videos or into the charity and I'm actually poor. But that's not the case, as we'll see in the next portion, where Jimmy's gambling over $10 million in his random crypto stuff and is allegedly potentially participating in market manipulation and rug pulls as well. And obviously... Ale to si pamätám. Ja si pamätám, kedy on hovoril, že vlastne on je najchudobnejší youtuber, lebo všetko dáva naspäť do videí a potom vlastne plakal na jednom podcaste, ako oprávnene plakal, ako s úvodzovkami, že mu vykradli barák a že preto sa presťahol do viacej fancy baráku kvôli security, ale že normálne tam mal MacBook, na ktorom mal uložené krypta. A ja to beriem tak, že jasne, že každý do niečoho investujeme, netreba, vieš, treba s peňažkami aj rozmýšľať a nelen to minieť na jasné. Ale tak potom nehovor, že si akoby najchudobnejší youtuber, keď máš love bokom krypta a že veľa. Hej, vieš, to sú takéto no. In the Time magazine article where he was interviewed called In the Belly of the Beast, Jimmy says that he brings in about $700 million in revenue a year. And Jimmy Donaldson defends his philanthropic work against charges of poverty profiteering by pointing out that it is funded by his main channel, which sends the charity $100,000 a month. Let's do a little bit of basic math. No dobré, ale to, že on ako zarobí 600 až 700 miliónov ročne, neznamená, že má na účte 600 až 700 miliónov ročne, chápeš? Máš tam pokladov, máš obrovský korporát, čo proste musíš platiť tých zamestnancov, set design je drahý a náklady na natáčanie rôznych videí musí byť nákladné hej, akoby výroba produktov, čo predávaš, musí byť nákladné jak merch a rozvoz merchu je nákladný jak že ale stále je to neskutočné množstvo peňazí a myslím si, že ako $100,000 mesačne, keď hodí na filantrofiu, že necíti ani trošku. So annual revenue, $700 million, and you're donating $100K to your charity every month. What percentage is that? What percentage of all of your revenue is donated to your charity? No to nie je ani percento, nie? All of the money that he makes, he donates about 0.2% to charity. That donating that money is also a tax write-off. So when he says ešte to má na odpis daní a to mám Ej, ale pokiaľ naozaj tých 100,000 mesačne niekomu pomôže, to je to. Zase sme v tej grey area. Že akože dobre, keby sme sa tým zamysleli, nemusel posielať nič, ale je to stále hovno. Anyways, that was the charity portion of the video, but now we gotta move on to the shady crypto stuff, starting To ešte on musel robiť shady crypto veci. with them allegedly admitting to market manipulation in Logan Paul's podcast, Impulsive. here he is with Logan Paul admitting to partaking in what sounds to me like market manipulation. So me and Logan both bought punks. You guys have probably seen on his Twitter that he bought a bunch of crypto punks at the same time, right? Yep. Gary pulled us Yep. in that call. Yep. So have you ever told that story? No. Gary V, it's like fucking 11 p.m. just out of nowhere, just calls me and he's like, "Yo, I got like 30 people to call. Hop in." I'm like, I don't care. He's like, "It'll be the best decision of your life. Just get in." I was Yeah, like, "Okay." yeah. And so I just joined the call and I just see like Logan and I don't even know these other people. I don't Yo. want to put them on blast. Every heavy hitter you can imagine who's worth $1 billion was on this one call, and Gary V is in the little corner, the little square. He's going, CryptoPunks. It's gonna be huge. It's gonna be the next Facebook. We're all of us. We're like, okay, Everyone's Gary. judging. I'm texting Logan. He's I'm like, is Gary lost this his mind. legit? Bro, all of us are like, yo, Gary's nuts. Yo, Gary was right again. Yeah, What well, the we gotta keep the story going. So there's like all these like very successful people in this call, and Gary's just like, everyone shut the up. Here's what you're gonna do, and you're gonna do it right now. You're all gonna buy a bunch of CryptoPunks, and we're all just like, he's like, who here owns one? And like one guy raised his hand, and it's because Gary bullied him into buying it the day before. Oh no. So you have all these billionaires in one call and you got Gary V saying, "Hey guys, we can make another bajillion dollars right now. All you gotta do is buy this one thing. Actually, I'm 100% confident." Kámo, tak to si robíš srandu. Ale ináč on dáva všetky peniaze do svojich videí, keď si chce vedieť. A to, čo nedáva do tých main videí, tak dáva do filantropy. Hej no.
because all of you, by buying this stuff, you're basically going to be changing the market here. Not to mention, half of these guys are also influencers who are going to be promoting it to their audience. So obviously, you're going to be artificially inflating the asset, and then you're going to sell it after doing a pump and dump. Very, very shady thing to admit on the podcast. Not sure how this made it in. That you just got a clique of billionaire friends who just allegedly manipulate the market. Like, what's your rarest characteristic, Punk? So then I rolled the money into V Friends because Gary, same thing, called me. He's like, V Friends. I was like, I don't fucking know, but last time I made money, sure. Typko jej nedošlo, že iba naberá najznámejších milionárov, čo pozná ten typek, aby napumpovali do krypto peniaze, aby zdvihli market value. To mi nehovor, že Jimmy, čo by príde ako relatívne inteligentný typek, mu to nedošlo. More. Sure. Yeah, good idea. I'm just gonna do exactly what Gary V says. Somehow, I don't know how he's doing. Kamo, Gary V je proste Explo, keď bude mať 40. Kamo, Explo 40-ročný nám predáva mobil Fox obali. Ja strašne fascinujem na tom Loganovi, že on má fakt všetky peniaze sveta, čo môže chceť a furt to... Že mu to stojí za to byť za toho čo si šikov, keď už má také love. To je strašná halu. On si vie peniaze zarobiť aj legit spôsobom a ne malé peniaze a aj tak sa nechá nabejtiť na to, aby spolupracoval na projekte, čo je Pump and Dump. To je ach bože. To je to, ináč to je presne zrkadlo toho, jak dneska funguje spoločnosť, že Gary V normálne behind the scenes robí pump and dumpy, dobre, že nie. Aspoň takto vyzerá podľa toho, čo tam povedali henty traja. A tým, že sú tí ľudia napriek tomu úspešní, zarábajú strašné peniaze, tak im to vlastne verejnosť odpustí. Lebo tiež by chceli zmanipulovať $250,000 len tak. To je kámo strašné, kde sme dneska. To je fakt strašné. Chápeš, to isté máme aj u nás ako príklady, že sú tu proste týpci, čo sú totálne shady, robia fakt kryptoskémy a neviem aké sračky, ale všetko sa im odpustí, lebo sa odfotili v lambe potom, takže super. Losing a lot of money from gambling himself and knowing the harms of it is pretty concerning for sure, especially that stuff he did with Feastables, making it a sort of lottery type mechanic as well. I spent $30,000 on lottery tickets. I spent $50,000 on scratch-off tickets. Here's $100,000 worth of scratch-off tickets. I spent $1 million on scratch-off tickets. And I really take issue with this because his videos are targeted at children. Here's how it works. You take a ticket, you scan it, and boom, this $50 ticket won $200. So far, we're up $150 with one ticket. In this video, he is literally walking you through the steps of how to gamble. MrBeast is teaching us gambling? The easiest, making it very accessible and easy for kids to do. All right, so definitely not something a child-friendly YouTuber should be doing. It's obvious MrBeast has an obsession with gambling and lotteries. And he's covered up his now deleted live stream giveaways as well, where he's allegedly conducting illegal lotteries. But I don't know. It is a cause of concern. Now, MrBeast is also getting some heat on Twitter for having a job position for AI artist. This is right after he gave Jaden Animation a prize for sending one of her fans to like art school or something. So pretty hypocritical. Hey, MrBeast, go F yourself. Maybe put a real artist who needs a job on payroll instead of shilling out money for someone to put a prompt into a generator. Unbelievable. It's got 100. To už sú nitpikovanie jak blázen, pokiaľ on chce zamestnať typka, čo mu bude more točiť károm 24/7, tak môže takú job application spraviť, ako to zase už riešime koko. And basically they found that MrBeast has promoted Coinbase as a sponsor in one of his videos, and then he's actually cut it out later for a certain reason that somebody could possibly investigate. They also went through MrBeast's old Reddit account, and you can see that he's had some bad experiences with Coinbase, but still promoted it because money over everything. Now they also found 16 different crypto wallets connected to Jimmy, some receiving millions of dollars. Obviously, that's not anything damning as it is, but I wouldn't know why you would need that many wallets unless you're doing something shady. Yeah, this Ja už nevládzem s tým Beastom, už fakt by sa mohlo začať riešiť a už by som chcel vedieť, čo on k týmto veciam povie, lebo je fakt strašne dlho ticho a miesto toho, aby nám niečo vysvetlil, tak si launchli, čo je vlastne iné video, čo sme robili o Beastovi, chodte pozrieť. Už sa zo mňa stáva normálne Sibiran 2, ale tak čo ti poviem? To sú proste zaujímavé veci a už som jak babička v kostole. Gossipingy. Chápeš? Daj odber pre ďalšie videjka.